अथ अष्टाध्यायी रुद्रे अष्टमोऽध्यायः। हरिः ॐ। वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रवश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे स्वश्च मे जगनेन कल्पन्ताम्। प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सूश्च मे चित्तं च मे आदितं च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च मे जगनेन कल्पन्ताम्। ओजश्च मे सहश्च मे आत्मा च मे तनुश्च मे शर्मश्च मे वर्मश्च मे गानिश्च मे स्थीनिश्च मे परुगुंशिश्च मे शरीराणिश्च मे आयुश्च मे जरा च मे जगनेन कल्पन्ताम्। ज्येष्ठं च मे आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मे भश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्खिमा च मे द्राधिमा च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे जगनेन कल्पन्ताम्। सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे विश्वं च मे महश्च मे क्रीडाश्च मे मोदश्च मे जातंश्च मे जनिष्यमाणंश्च मे सुक्तं च मे सुकृतं च मे जगनेन कल्पन्ताम्। ऋतं च मे अमृतं च मे यक्ष्मंश्च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वंश्च मे नमित्रं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सुखाश्च मे सुदिनं च मे जगनेन कल्पन्ताम्। यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वंश्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सुश्च मे प्रसुश्च मे क्षीरंश्च मे लयंश्च मे जगनेन कल्पन्ताम्। शंश्च मे मयश्च मे प्रियंश्च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वसीयश्च मे यशश्च मे जगनेन कल्पन्ताम्। उर्कच्च मे सूनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे सगधिश्च मे सपितिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च मे औद्भिद्यं च मे जगनेन कल्पन्ताम्। रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभू च मे प्रभू च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे कुयवंश्च मे क्षीतंश्च मे नंश्च मे क्षुश्च मे जगनेन कल्पन्ताम्। वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यच्च मे सुगं च मे सुपथ्यं च मे रुद्धं च मे रुद्धिश्च मे क्लुप्तं च मे क्लुप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे जगनेन कल्पन्ताम्। बृहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तीलाश्च मे मुदगाश्च मे खल्वाश्च मे प्रियङ्गवश्च मे णवणश्च मे श्यामाकारश्च मे निवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे जगनेन कल्पन्ताम्। अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यंश्च मे यश्च मे श्यामंश्च मे लोहंश्च मे सीसंश्च मे त्रपू च मे जगनेन कल्पन्ताम्।
अग्निश्च मे आपश्च मे विरुधश्च मे औषधयश्च मे क्रष्टपश्चाश्च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च मे वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे जगनेन कल्पन्ताम् वसु च मे वसतिश्च मे कर्मश्च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च मे एमश्च मे ईत्या च मे गतिश्च मे जगनेन कल्पन्ताम् अग्निश्च मे इन्द्रश्च मे सोमश्च मे इन्द्रश्च मे सविताश्च मे इन्द्रश्च मे सरस्वतीश्च मे इन्द्रश्च मे पूखा च मे इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च मे इन्द्रश्च मे जगनेन कल्पन्ताम् मित्रश्च मे इन्द्रश्च मे वरुणश्च मे इन्द्रश्च मे धाता च मे इन्द्रश्च मे त्वष्टा च मे इन्द्रश्च मे मरुतश्च मे इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे जगनेन कल्पन्ताम् पृथिवी च मे इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षंश्च मे इन्द्रश्च मे द्योश्च मे इन्द्रश्च मे समाश्च मे इन्द्रश्च मे नक्षत्राणि च मे इन्द्रश्च मे दिशश्च मे इन्द्रश्च मे जगनेन कल्पन्ताम् अगुंषुश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मे दिपतिश्च मे उपागुंषुश्च मे अन्तर्यामश्च मे इन्द्रवायव्यश्च मे मैत्रावरुणश्च मे आश्विनश्च मे प्रतिपस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्थी च मे जगनेन कल्पन्ताम् आग्रणयश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मे इन्द्राग्नश्च मे महावैश्वदेवश्च मे मरुत्वतीयाश्च मे नीकैवल्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पात्नीव्रतश्च मे हारियोजनश्च मे जगनेन कल्पन्ताम् सृचश्च मे चमसाश्च मे वायव्यानि च मे द्रोणकलशश्च मे ग्रावाणश्च मे दिखवणे च मे पूतभृच्च मे आदवनीयश्च मे वेदिश्च मे बर्हिश्च मे वमृथश्च मे स्वागाकारश्च मे जगनेन कल्पन्ताम् अग्निश्च मे धर्मश्च मे अर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दीतिश्च मे दीतिश्च मे द्योश्च मे अङ्गुलयः शक्करयो दिशश्च मे जगनेन कल्पन्ताम् व्रतं च मे ऋतवश्च मे तपश्च मे संवत्सरश्च मे होरात्रे उर्वष्टिवे बृहद्रथन्तरेश्च मे जगनेन कल्पन्ताम् एका च मे तिस्रश्च मे तिस्रश्च मे पञ्चश्च मे पञ्चश्च मे सप्तश्च मे सप्तश्च मे नवश्च मे नवश्च मे एकादशश्च मे एकादशश्च मे त्रयोदशश्च मे त्रयोदशश्च मे पञ्चदशश्च मे पञ्चदशश्च मे सप्तदशश्च मे सप्तदशश्च मे नवदशश्च मे नवदशश्च मे एकविंशतिश्च मे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकत्रिंशश्च मे एकत्रिंशश्च मे त्रयस्त्रिंशश्च मे जगनेन कल्पन्ताम्
चतस्रश्च मे ष्टौश्च मे ष्टौश्च मे द्वादश च मे द्वादश च मे षोडश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे ष्टाविंशतिश्च मे ष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशश्च मे द्वात्रिंशश्च मे खट्त्रिंशश्च मे खट्त्रिंशश्च मे चत्वारिंशश्च मे चत्वारिंशश्च मे चतुश्चत्वारिंशश्च मे चतुश्चत्वारिंशश्च मे ष्टाचत्वारिंशश्च मे जग्नेन कल्पन्ताम् त्रविश्च मे त्रवी च मे द्वितीयवाच्च मे द्वितीयो हि च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवशश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाच्च मे तुर्यो हि च मे जग्नेन कल्पन्ताम् पष्टवाच्च मे पष्टो हि च मे उक्षाश्च मे वशाश्च मे वृषभश्च मे वेहश्च मे नडवांश्च मे धेनुश्च मे जग्नेन कल्पन्ताम् वाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहा पीजायाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा वसवे स्वाहा हरपतये स्वाहा अन्नमुग्धाय स्वाहा मुग्धाय वेनगुंशिनाय स्वाहा विनगुंशिन आन्त्यायनाय स्वाहा आन्त्याय भुवनाय स्वाहा भुवनस्य पतये स्वाहा अधिपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इयन्ते राणमित्राय यन्तासि यमन ऊर्जे त्वा वृष्टये त्वा प्रजानां त्वाधिपत्याय आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां गुं श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पतां मनोयज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पतां ब्रह्मा यज्ञेन कल्पतां ज्योतिर्यज्ञेन कल्पतां गुं स्वरयज्ञेन कल्पतां पृष्ठं यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् स्तोमश्च यजुश्च ऋक्श्च सामश्च बृहच्च रथन्तरंश्च स्वर्देवा अगन्मामृता अभूम प्रजापतेः प्रजा अभूम वेट् स्वाहा इति अष्टाध्यायी रुद्रे अष्टमोऽध्यायः।